Well, today I'm going to present the second part of basic writing skill, which is Sophomore English. Before I'm going to start the new lesson, let's remember or let's say something about the previous lesson. The first lesson was about what words are, and the types of words, especially for function words and content words. What does function words? Which parts of speech are under function words, and which parts of speech are under content words, and what is content word and what's grammatical. We have already defined this one, and you try to just practice your own examples of these two types of words. After that, we proceed on that of what phrases are. Phrase, the definition of phrases means two or more than two words go together and give a phrase. So that kind of phrases may be an infinitive phrase, prepositional phrase, the participle phrase, and the gerund phrase. I give you some more examples regarding these types of phrases. The other part that we discussed was clause. How clause is different from that of phrases. Clauses has at least a minimum structure, minimum component of subject plus verb, but it doesn't convey complete meaning, which is simple sentence, yes, possible. That's clause, yeah, clause. We have two different clauses. That is the main clause and what? The subordinate clause. This lesson is that we discussed part one of basic handwriting, which is the key or the initial point of writing skill. This part is the second part of this word, which is called sentence. All right? Sentence. Sentence. ከየት ጀመርን? ከወርድ ከዛ ወዴት መጣን? ሰንተንስ የሚል አረፍተ ነገር ቃላት። አረፍተ ነገር ምን ማለት ነው? አረፍተ ነገር ስንል arrangement of words. Yes, arrangement of words, and which has meaning and acceptable to the speaker of the language. The speaker of the language. Example is here. Example is here. Where does she live? I know where she's from. The other one. Yes, yeah. I'm from Canada. And here, look this here. እነዚህን ሰንተንስ የሚለውን ነገር ትርጉሙን ከምን ጋር ነው የምናገናኘው? ከተሰጡት ምሳሌዎች ጋር እያገናኘን ነው የምንሄደው። ሰንተንስ ስንል arrangement of words ነው። arrangement of words ስንል ቃላቶች ትርጉም እንዲሰጡ ተደርገው arrange ቅደም ተከተላቸውን ጠብቀው ሲሰደሩ ሲቀመጡ ሰንተንስ ይሆናሉ ነው። arrangement of words ማለት appropriate order of sentence to give meaning, to give meanings. ያ ምን ማለት ነው? የቃላቶች በስርዓቱን ጠብቆ መዋቀርና ትርጉም መስጠት መቻል arrangement of words. Inappropriate arrangement, inappropriate meaning. Those are not sentences, all right? Inappropriate ከሆነ ሰንተንስ ሊሆን አይችሉም፣ ትርጉም አይሰጡንም። ስለዚህ የመጀመሪያው ትርጉማችን arrangement of words ነው። Second, arrangement of words ከሆነ they give meaning, ትርጉም ይሰጡናል። Inappropriate arrangement ከሆነ they do not give meaning, ትርጉም ሊሰጡና አይችሉም። If they give meaning which is acceptable to the speaker of the language, means we can communicate with one another, with each other, because of the correct, the very interesting arrangement of the words. If and otherwise, the words are inappropriate orders, they do not give meaning, and we cannot communicate with that words. This is what sentence is. ቃላቶች በትክክል ካልተቀመጡ
ትርጉም አይሰጡም ትርጉም ካልሰጡ ደግሞ የቋንቋው ተናጋሪዎች ሊግባቡባቸው አይችሉም ይሄ ትርጉም ማን ትርጉም ዲፋይን ያደርጋል ሰንተንስ የሚለው እስኪ እዚህ ጋር እንምጣና ነው look here where does she live structure note where does she live WS question word subject action verb now where does she live yes she live in Addis she live in Bahar Dar she live in Canada meaningful no where does she live she live in Waldia she live in this acceptable no meaningful no the arrangement of the word is appropriate arrangement meaning and we can communicate እኔ ይሄን ጥያቄ በጠይቃችሁ ስለምትረዱት መልስ ሰጡልኛላችሁ እኔና እናንተ ተግባባን በዚህ ቋንቋ ማለት ነው ይሄ ነው acceptable to the speaker of the language ማለት ሁለተኛው I know where she's from indirect statement ነው I know where she's from yeah she's from Canada she's from Japan she's from Sudan she's from America we can say it I know where she's from yeah are you from Japan yes I'm Japanese I'm from Japan yeah acceptable no so እንግባባለን arrangements are absolutely right ያግባባናል I from I'm Canada ብል I'm from what does this sense mean I from I'm Canada do the words are arranged correctly እነዚህ ቃላቶች በትክክል የተቀመጡ ናቸው no inappropriate arrangement no do we just communicate with this word what does the implied meaning for this sentence ያረፍተ ነገር ላይ እኔ ያረፍተ ነገር እንድብሰራላችሁ ትርጉሙን ተረዱኝና መልስ ሰጡኛላችሁ አሰጡኝ ምክንያቱም እዚህ ጋር የተቀመጡት inappropriate arrangement ናቸው ስለዚህ ቃሎቹ በራሳቸው they are meaningful ቃሎቹ በራሳቸው ትርጉም አላቸው arrange coordinates እናደርጋቸው ግን ትርጉም አይሰጡም ትርጉም ካልሰጡ ደግሞ they are no sentence ብለን አስቀምጣቸው ስለዚህ what is the contribution of arrangement of words in writing absolutely the key question ምንድነው ይሄ ታዲያ ቃላቶችን በትክክል ማስቀመጥ አረፍተ ነገር መጻፍ የሚጠቅመን መነሻችን even የራሳችንን እንኳን history ለመጻፍ ቃላቶች በትክክል መቀመጣቸውን የምናይበት writing skill ነው ይሄ ስለዚህ መጀመሪያ as a foundation as the basic መጀመሪያ ላይ sentence እንዴት እንጽፋለን የሚለው ማያት ስላለብን ነው ከዚህ ከወርድ ጀምረን ወደ አረፍተ ነገር የተነሳ ነው ስለዚህ አረፍተ ነገር ስንጽፍ arrangement of words meaning acceptable መሆን አለባቸው እሱን ማረጋገጥ አለብን ለምሳሌ is a US student ብል is a US student what does it mean ምን ማለት ነው what is the parallelism for this question do you get a meaning here is a US student ብዬ ብጠይቅ meaning አለው መልስ ሰጡኛላችሁ is a US student what kind of question is this what does the teacher think teacher ምንድነው so I don't know no answer I don't have any answer for this question ነው የሚለኝ I don't have any question because the arrangement of word or the subject and the verb is in parallel problems of parallel pronoun antecedent ይሄ sentence error አለበት appropriate structure የለውም ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ትሉኛላችሁ መልስ የለውም ስለዚህ ምንድነው ይያልኩ ያለሁት እነዚህ ሁለት አረፍተ ነገሮች ምን አይደሉም ማለት ነው ሰንተንስ አይደሉም እነዚህ ምንድናቸው ሰንተንስ ናቸው የሰንተንስን ያረፍተ ነገርን ትርጉም የሚያሟሉ ስለሆኑ ነው የሚያሟሉ ስለሆኑ they are called sentence ብለን እናስቀምጣቸዋል it means so that is what a sentence mean let's come to the next part of the sentence mean or we can say that parts of sentence ነው ምንለው ከዚህ ቀጥሎ ምንድነው የምናየው parts of sentence or parts of sentence or constituent of sentence ምን ማለት ነው parts of sentence እንል የአረፍተ ነገር ክፍሎች ለማለት ነው ስለዚህ አንድ አረፍተ ነገር ስንት ክፍሎች አሉት the first one is subject አለው and second one ምን አለው predicate አለው ያ predicate አለው ያረፍተ ነገር ባለቤትና predicate ግስ ማለት ነው ግስና ሌሎች ኤሌመንቶች አሉት ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዳቸው እንደ subject means which is doer of the action yeah doer of the action እንለዋለን ይሄን አይደለ it is the main part of the sentence yeah which is the main part of the sentence which is called the subject ያረፍተ ነገር ዋና ባለቤት doer የምንለው ነው subject ማለት it always comes as the beginning of the sentence beginning of the sentence ያረፍተ ነገር መጀመሪያ ላይ የሚመጣ ባለቤቱ subject ብለን እናስቀምጠዋለን
ሰብጀክቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ pronoun ለምሳሌ here pronoun he she it you etc noun here አበበ ልንል እንችላለን አበበ ልንል እንችላለን አዲስ አበባ ልንል እንችላለን you can just continue on this way yes noun phrase ምን ሊሆኑ ይችላሉ subjects ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ the boy or the teacher here noun phrase here and an infinitive phrase yes to dance is I can continue on this way another example please ሌሎች ምሳሌዎችን እሰጣለሁ participle phrases having look here having done the work be complete ላደርግ እችላለሁ yes and the other is prepositional phrase or we can say it gerund ለምሳሌ yes riding is my everyday activity እስኪ ምሳሌዎችን ያያየን እንድ የመጀመሪያው ነው ያያየነው ሰብጀክት ስንል ሁሉ ጊዜ ፕሮናውኖችን ሁሉ ጊዜ ናውኖችን ብቻ ኢንዲኬት ያደርጋ አንሄድም ሌሎች ሰብጀክት ሆነው የሚያገለግሉ ነገሮች አሉ እነሱን ማየት ነው የምፈልገው ለምሳሌ ፕሮናውን ያረፍተ ነገር ባለቤት መሆን ይችላል he she it you he is a teacher he comes from Japan he harvests crops he plows the land subject no it rains it barks it subject no we will do something we subject no you will contact with the doctor you subject no so these underline words are called pronoun they are act as a subject እንደዚህ ብለን አረፍተ ነገር በስራ ሰብጀክቱን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን noun ስንል ደግሞ name of person ሊሆን ይችላል name of things ሊሆን ይችላል name of animals ሊሆን ይችላል name of place ሊሆን ይችላል የማንኛውም ነገር ስም ያረፍተ ነገር ባለቤት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አበበ is my friend አበበ is my English teacher ወልዲያ is the town in North Wolo Addis Ababa the capital of Ethiopia is a beautiful country I'm talking about Ethiopia so these nouns are act as subject of the sentence possible ሁለተኛው ሰብጀክት ምንለው እነዚህ ነው ስለዚህ አረፍተ ነገር ስንሰራ ስሞችን ልክ እንደዚህ መጀመሪያ ያደረግን ፕራክቲስ ማድረግ እንችላለን alright your name place things animals objects you can just represent as subject of the sentence yes the second way and the other noun phrase ስንል ሰማያዊ ሐረግ ያረፍተ ነገር ባለቤት ሆነው ሊመጡ ይችላሉ ያ the boy the teacher and the young boy the old teacher the old bold teacher we can just make on this way modifierዎችን በመጨመር ፍሬዙን መግለጽ እንችላለን ስለዚህ the boy comes here the boy is playing subject ነው ምን አይነት subject ነው noun phrase ነው ምክንያቱም boy የሚለው ስም ስለሆነ noun phrase ነው ስለዚህ noun phraseዎች ያረፍተ ነገር subject ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ the tailor the barber the butcher the fisherman the footballer the runner all these are noun phrases they act as subject of sentence yeah so you can just make your own examples having different noun phrases የራሳችሁ noun phraseዎችን construct create generate በማድረግ try to practice in writing meaningful sentence all right the other is not just an infinitive phrase ስንል ምንጊዜም ያረፍተ ነገሩ መነሻ ቱ ትሆናለች ስለዚህ ቱ ማለት infinitive ነች ስለዚህ ቱን ጨምረን ምንገልጸውን ሐሳብ ያረፍተ ነገር ባለቤት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር to dance is ኮማ እዚህ ጋር ይሄን ይዩት to dance is ያረፍተ ነገሩ ምንድነው subject ነው what kind of subject an infinitive phrase እንለዋለን right to play is to write is to read is to listen music to exercise all these examples are called subject what kind of subject an infinitive phrase እንላቸዋለን so they are functioned as subject of the sentence ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ናውኖቹን ፕሮናውን ብቻ እንዳናስብ ነው እነዚህ ምሳሌዎች እየሰጡ ያሉት ሌላ ያረፍተ ነገር ባለቤት ሊሆን የሚችለው ምንድነው participle phraseዎች ይሆናሉ ለምሳሌ having done the work this is having done the work not a participle what kind of perfect participle ነው
the perfect participle subject of the sentence ብለን ነው የምናስቀምጠው and the other gerund used as a subject ቅድም ወርድ ላይ ስናወራ ተነጋግረናል gerund used as subject ማለት gerund ያረፍተ ነገር ባለቤት ሆኖ ሊጠቀም እንችላለን riding is my everyday activity riding so what is the subject በተባሉ is የምትለው is my everyday activity predicate ነው ምንላት አይደለ ስለዚህ subject አንድ አረፍተ ነገር verb ካለው የግድ subject አለው ማለት ነው subjecቱ ማን ነው የሚሆነው riding ነው riding ምንድነው gerund ነው ለምን gerund ሆነ እዚህ ride የሚለው verb ላይ ምን ጨመርንበት ማለት ነው ing ጨመርንበት ስለዚህ ወደ noun ቀየር ነው ምን እንለዋለን ይሄን verbal noun እንለዋለን verbal noun ማለት verb ሆኖ ወደ noun የተቀየረ ያረፍተ ነገር ባለቤት ሆኖ የሚያገለግል all these examples shows about the different subjects all right ስለዚህ subjects እናስብ ጊዜ አሁን እዚህ ጋር የተነጋገርንባቸውን consider እናድርግና you will give your own examples riding is playing is dancing is just writing listening singing all these examples so gerund used as a subject ስለዚህ gerundoች subject ላይ ብቻ አይደሉም የሚያገለግሉት object ላይ መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ here I caught him copying I caught him copying I caught him copying caught verb no him object no copying gerund no object yeah this object of the sentence yeah so this is fine let's come to the next part of this sentence which is called predicate ምንለው ነገር ላይ እናልፋለን አሁን ምንድነው predicate ማለት which is verbs ማለት ነው አይደል ከሰብጀክት ካረፍተ ነገር ባለቤት ቀጥሎ የሚመጡ ማለት ነው ስለዚህ predicate means predicate yes predicate means it shows yes what or who the subject does ምንን የሚያሳዩ ናቸው እነዚህ predicate ማለት ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ምን እንደሚሰራ ሊያገልጹ የሚችሉ verboች ቃሎች ምን እንላቸዋለን predicate እንላቸዋለን it shows what or who the subject does they are called predicate እንላቸዋለን one a verb is a predicate no verb or look here verb plus other element yeah other element ምን ሊሆን ይችላል other element ስንል noun phrase ሊሆን ይችላል yes noun phrase ሊሆን ይችላል and prepositional phrase ሊሆን ይችላል adjective phrase ሊሆን ይችላል adverb phrase ሊሆን ይችላል አሮ ስለዚህ predicate ማለት verboችን ብቻ አንድ verbን ብቻ የያዘ predicate ብቻ ብለን እናስቀምጠዋለን verbን ብቻ ተጨምሮ ሲደመር ሌሎች ኤሌመንቶች እነማን ናቸው እነሱ ስማዊ ሐረግ እነዚህ prepositional phrase adverb phrase adjective phraseዎችንም ከያዘ ምን እንለዋለን under predicates የሚጠቃለል ነው ማለት ነው ለምሳሌ እየሰጠው ሊድ examples here let me give some more examples here he plays ለምሳሌ ብል here he plays yeah the old man runs quickly yeah and here he stands in front of the cafe yeah and here the other very important part is the teacher teaches them in the classroom እነዚህ ምሳሌዎች እስኪ እናያቸው here for example is here አሁን ምናየው ምንድነው just we categorize this into what subject and what predicates are this is what's called ምን እንለዋለን ይሄን predicate እንለዋለን and this one is a subject and this one is a predicate ስለዚህ ምን አለው minimum verb አለው ስለዚህ predicate እንለዋለን ስለዚህ ምን እንለዋለን ይሄን simply sentence ብለን እናስቀምጠው meaning አለው the old man runs quickly ስንል the old man ምን እንለዋለን subject of the sentence ነው runs predicate ነው ስለዚህ run ይሄ ምንድነው verb ነው plus ይሄ ምንድነው adverb ነው አያችሁት አለ ስለዚህ predicate ስንል verb plus other element ያልኳችሁ either እነዚህ ፍሬዞች ሊሆኑ ይችላሉ ካልሆነ ምን ሊሆን ይችላል አንድ ወርድ ሊሆን ይችላል ምናምን adjective ወይ noun ወይ adverb ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ runs plus this quickly predicate እንለዋለን ያለው predicate እንለዋለን
ብቻውን ብቻ እንዳትወስዱ beginning from verb plus other element ነው ያልኳችሁ መነሻችን መንግዜ ምንድነው ቨርቦች ናቸው ከቨርቦች ተነስተን ከመጨረሻው ድረስ predicate ብለን underline እናደርገዋለን it means they are called predicate of the sentence ሶስተኛው ከሁለቱ የተለየ ነው he stands in front of the cafe so what is the subject here the pronoun I subject እንለዋለን stands ምንድነው it's a verb ነው yes in front of the cafe which is called prepositional phrase እንለዋለን prepositional phrase preposition plus article is plus noun ቀደም prepositional phrase constitutes ሊያደርጉ የሚችሉ noun phraseዎች ተደምረው prepositional phrase ይሰጣሉ ስለዚህ ከቨርቡ ጀምረን እስከ መጨረሻው ድረስ እንመጣ predicate ብለን እናስቀምጠዋለን this is called predicate of the sentence allo predicate of the sentence ከጀምረን stands in front of the cafe which is prepositional phraseዎች predicate ይባላሉ ምን ጊዜም predicate ስንል መነሻችን ማን ነው የሚሆነው verb ነው የሚሆነው አራተኛው አረፍተ ነገር ደግሞ ከዚህ የተለየ ነው the teacher teaches ይሄ noun phrase ነው ቀድም subjecቶች ላይ ስናወራ noun phrase ያረፍተ ነገር ባለቤት subject ይሆናሉ ይያለው the teacher subject ነው noun phrase ነው this is the subject ከዛ ቀጥሎ ማን አለ teaches የሚለው አለ teaches them in the classroom ይሄ verb ነው verb plus them this is called the indirect object in the classroom the prepositional phrase እንለዋለን ይሄን prepositional phrase look here now verb plus indirect object plus prepositional phrase ምን ብያለው እዚህ ጋር other element በዚህ ኮንቴክስት other element ማን ናቸው indirect object ነው prepositional phrase ናቸው totally ምን እንለዋለን ይሄንን predicate እንለዋለን ከዚህ ጀምረን እስከዚህ ያለውን predicate of the sentence ብለን እናስቀምጠዋለን predicate of the sentence ብለን እናስቀምጠዋለን so these are ለምን አስፈለገ ይሄ ነው first ለምን ያስፈልጋል ያረፍተ ነገር ይሄንን ለይተን መጻፍ ከቻል የምንጽፈው አረፍተ ነገር ትርጉም አለው በቃ ይሄ ነው ሌላ ነገር የለውም በቃ this is the main concern of why we categorize the constituent of a sentence has such constituent such parts such classifications yes ይሄን ካወቅን completely መጻፍ አያስቸግረንም predicate የሚለው ግልጽ በሆነ መንገድ ለማሳየት ሞክሬያለሁ ስለዚህ predicate ስንል either noun phrase prepositional phrase adjective phrase adverb phrase ወይም adverbዎች adjective ብቻ ሊሆኑ ይችላሉ መነሻችን ምንድነው የሚሆነው verboች ናቸው የሚሆነው ከቮች ጀምረን እስከ መጨረሻው sentence ድረስ which is called predicate of the sentence ብለን underline ያረፍተ ነገር መርዘሙ confusion ውስጥ እንዳያስገባን ምክንያት መነሻችን ምንጊዜም verb ነው የሚሆነው አንዳንዶቻችን look here ለምሳሌ the teacher ስንል verb subject ማን እናደርገዋለን መሰላችሁ ዘን እናደርጋለን subjectን ዘን እናደርጋለን teacherን verb እናደርገዋለን ስለዚህ teacherን predicate እናደርገዋለን እሱ ማለት አይደለም ዘኮ በራሱ ትርጉም የሚሰጥ አይደለም እኮ አረፍተ ነገሩ ኢንተርሌት ማድረግ ነው ስራው ስለዚህ ዘ ይሄን ተከትሎ ይሄን ሞዲፋይ የሚያደርግ አርቲክል ነው ዘ ከማን ጋር ሄዳል ማለት ዘ ቲቸር ጋር ሄዳል ይሄ ጋር ከሄደ ደግሞ ምንድነው ያረፍተ ነገር ሰብጀክት ባለቤት ሆኖ ያገለግላል ከዛ ቀጥሎ ያለው ፕሬዲኬት ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው it means so this is the idea of what predicating I think it is clear let's come to the types of subjects yes the types of subjects clear very interesting title it is yeah a very interesting title it is the first one is types of subjects ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ሰብጀክቶች እንደዚህ ካየን ስንት አይነት ሰብጀክቶች አሉን የመጀመሪያው ሲምፕል ሰብጀክት ነው ያ ሲምፕል ሰብጀክት ነው ሁለተኛው ኮምፕሊት ሰብጀክት ነው ያ ኮምፕሊት ሰብጀክት ነው ሶስተኛው ኮምፓውንድ ሰብጀክት ነው ያ compounds what does this means yeah ምን ማለት ናቸው ማለት let me give you an example it is let me give you an example ምሳሌዎችን ልጻፍ ነው yeah simple subject means a simple subject means yeah right simple subject means he writes yeah he writes yeah or the old man or no he writes yeah or what is called he writes or teacher comes yes እነዚህ ነገሮች እናያቸው አሁን ሲምፕል ሰብጀክት ስንል ምን አለው ማለት ነው only one subject አለው one main clause አለው ማለት ነው it means yeah the simple subject means yeah
እሱ ማለት ነው ሉክ እዚህ ጋር ምን አለ ማለት ነው he subject and which is simple subject and ያረፍተ ነገሩ አንድ ባለቤት አለው እሱ ነው simple subject ማለት simple subject ማለት አንድ ባለቤት አለው ስለዚህ እሱን ብቻ ነው teacher ስንል ደግሞ ያረፍተ ነገር ባለቤት only simple subject እንለዋለን ይሄን yeah simple subject means a subject which has only one subject all right which has only one subject so that is simple subject ብለን እናስቀምጠዋለን fine ሁለተኛው complete subject ምን ማለት ነው complete subject a subject is expanded or modified by modifiers በጣም ጥሩ ምን ማለት ነው ያ ክሊር ያ ኮምፕሊት ሰብጀክት ስንቀድም ተነሳን ሲምፕል ማለት አረፍተ ነገሩ አንድ ባለቤት አለው ኮምፕሊት ስንል a subject or a simple subject is expanded or modified by different modifiers they are called complete subject examples here the examples the man runs quickly or yes the old man comes here and the two young newcomer boys are here look the three examples hello እስኪ እነዚህ ሶስት ምሳሌዎች እናዩት እነዚህ ምሳሌዎች እናያቸው look the first one the man ቀደም simple subject ማን ነው የሚሆነው በደንብ እናየው እስኪ simple subject ማን ነው የሚሆነው ይሄ ነው modifiers ስንል there are different modifiers which modify about the subject in different contexts yeah some of the modifiers are articles are modifiers noun phrases are modifiers prepositions are modifiers adjectives are modifiers and adverbs are sometimes modifiers using these different modifiers we can just modify the subject so that kind of subject is complete subject ምን ማለት ነው ያረፍተ ነገሩን ባለቤት በእነዚህ በዘረዘርኳቸው ቃላቶች ወይም የንግግር ክፍሎች አረፍተ ነገሩን ባለቤቱን መግለጽ ማጉለት መቻል ስንችል አረፍተ ነገሩ ኮምፕሊት ሰብጀክት አለው የተሟላ ባለቤት አለው ብለን እናስቀምጣለን ግልጽ የሆነ የተሟላ ስንል it is clearly stated ነው ማለት ነው yes clearly identified ነው ማለት ነው ለማንም አያሻማ ማለት ነው yes ሰውየው ስንልና ትልቁ ሰውዬ ብንል ትልቁ ሰውዬ ሞር አረፍተ ነገሩን ግልጽ ያደርገዋል ማለት ነው ምን አይነቱ ሰውዬ ትልቁ ሰውዬ ሞር ክሊር ያደርገዋል ትልቁ ረጅሙ ሰውዬ የበለጠ አረፍተ ነገሩን ያሻሻለው እነዚህን ገላጮች አረፍተ ነገሩ ውስጥ መክተቴ ነው ለምሳሌ the man runs quickly ስንል ማሮስ man I'm talking about the man so the underline noun is called simple subject እንለዋለን so this one is totally ይሄ ምን እንለዋለን complete subject እንለዋለን because this article modifies the subject the simple subject man so this is called complete subject እንለዋለን ይሄን the old man here ስንል ደግሞ still አሁንም I'm talking about the man simple subject this is an adjective this is a definite article these words modify the noun totally these are called complete subject እንለዋለን all right complete subject እንለዋለን the two young newcomer አሁን ልብ አድርጉ the two article ነው adjectives of number ነው adjectives of age ነው adjectives of quality ነው adjective ነው ይሄም the two newcomer boys these are called complete subject hello complete subject እንለዋለን yes እነዚህ መርዘማቸው አረፍተ ነገሩን ሌላ ትርጉም ያሰጡትም ምን አደረጉት እዚህ ጋር ያለውን ይሄንን ሰብጀክት ሞር ሞዲፋይ አደረጉት ስለዚህ ምን እንለዋለን ይሄኛውን simple subject እንለዋለን this one is called complete subject yes complete subject ብለን እናስቀምጣቸዋለን ይሄን ያረፍተ ነገሩ complete subject ይሄ ነው simple subject ይሄ ነው simple subject and complete subject has such differences please ይሄ ልዩነት አላቸው ማለት ነው let me pass to the next one what is compound subject mean compound subject ምን ማለታችን ነው compound what does compound means
compound subject. Compound here. Compound subject, which is compound subject. Two subjects, yes. Two subjects just join, yeah? Join and act as a subject of sentence, yeah? A subject of a sentence. ይሄ ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ስሞች ኮምፓውንድ ስንል ሁለት ስሞች ባያያዝ ቃል ተያይዘው ያንድ አረፍተ ነገር ባለቤት ሆነው ሲመጡ አረፍተ ነገሩ ኮምፓውንድ ሰብጀክት አለው። ድርብ ያረፍተ ነገር ባለቤት ማለት ነው። ኮምፕሊት ሰብጀክት ሲል ሙሉ ያረፍተ ነገር ባለቤት ማለት ነው። ሲምፕል ሰብጀክት ሲል አንድና አንድ አረፍተ ነገሩ አንድ ባለቤት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓውንድ ሰብጀክት ካልኩኝ በኋላ yes the teacher, look here, the teacher and the students are in the meeting, yes? In አረፍተ ነገር the teachers and look here, and here the secretary and the manager are in their office. One, look here, the secretary writes a report. Flowers need water. ሶስቱንም ምሳሌዎች ማሳየት ስለፈለኩ ነው ምሳሌ ያበዛሁት እዚህ ጋር። So let me give you examples here. The teachers, one subject here, and the students, another subject. These two different subjects join with the conjunction. So these are called compound subject እንለዋለን። compound subject ሁለት የተለያዩ ያረፍተ ነገር ባለቤቶች ያረፍተ ነገሩ ሐሳብ ባለቤት ሲሆኑ compound subject እንለዋለን። The secretary, one subject, and the manager, ሁለቱ ምን እንላቸዋለን? Complete subject. They are called compound subject እንላቸዋለን። It means the compound subject. Two different subjects, they join and act as a subject of the sentence, so they are called compound subject. The young secretary writes a report. Young secretary. Very interesting. አሁን ይሄ የሰጠዋችሁ ሐሳብ ከዚህ ጋር የሚገናኝ አይደለም። ልዩነቱን ማሳየት ስለፈለኩ ነው። The young secretary simple subject እዚህ ጋር ያለው ነው ይሄ ነው። The young ስንል ሞዲፋይ ነው። ማን ነው ሞዲፋይ የሚያደርገው? ሴክሬታሪዋን። ምን አይነት ወጣቷ ጸሐፊ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት young modifier, the young modifier ምን እንለዋለን? ይሄን complete subject እንለዋለን። ያለው complete subject እንለዋለን። ይሄን እዚህ ጋር ሁለቱን ምን እንላቸዋለን? compound እንለዋለን። ይሄን compound subject እንለዋለን። Flowers need no modifiers here. No another subject here. So this is an example of what? Simple subject እንለዋለን። It means, all right? Simple subject. እነዚህ ነው ሶስቱን ምሳሌዎች እዚህ ጋር ያመጣሁት ልዩነቶቹ እንድታያቸው ናቸው። እያንዳንዱ አረፍተ ነገር እዚህ ጋር ለምሳሌ እንምጣው። The teachers and the students. The teachers and the students compound ነው። ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። And the young secretary ሌላ ሰብጀክት የለም complete ነው ማለት ነው። modify subject ወይም simple subject modify ተደርጓል። so ይሄንን complete subject እንለዋለን። ስለ flowers ብቻ ነው ማወራው። so these flowers are called simple subject ብዬ ማስቀመጥ እችላለሁ። so on the whole, if you know the different types of subjects, you can just make or just write your own examples. Write the idea that you want to write means የምትፈልጉትን ሐሳብ በምትፈልጉት ያረፍተ ነገር ባለቤት ይዘት ተጠቅማችሁ መጻፍ ያስችላችኋል። ለዚህ ነው ይሄን ሌሰን እዚህ ጋር ያያየን ያለ ነው። Fine, let's pass to the next one. If we just completed this one, let's pass to the next part, which is called predicate. All right? Types of predicate. ያ ቀደም ሰብጀክቶችን እንራየን ምን ላይ እንሄዳለን ማለት ነው? types of predicate ላይ እንሄዳለን። ያ types of predicate ላይ እንላለን። The first one is simple predicate. Yes? Simple predicate እናያለን። Simple predicate እንላለን። Yeah. Simple predicate means it has one predicate. Yes, one verb. But only one verb አለው። Simple predicate ስንል አረፍተ ነገሩ ምን አለው? Only one verb. አንድ ግስ ብቻ አለው። So that simple predicate. No modifier የለውም። Modifier የለውም።
ለምሳሌ he writes ለምሳሌ ብትል he writes so this is called simple predicate simply ምንድነው ያለው only one simple predicate ብለን እናስቀምጠዋለን ይሄንን yes only simple predicate means complete predicate ስንል ከዚህ የተለየ ነው complete ማለት a predicate is modified by different modifiers yeah different modifiers ምን ማለት ነው ማለት ቀደም ልክ እንዳለው አሁን ስለ verb plus other element ወይም ስለ verb ነው የምናወራው ስለዚህ complete predicate ማለት verbu በተለያዩ ሞዲፋየሮች ሞዲፋይ ሲደረግ ነው expand ሲደረግ ነው more clear ሲደረግ ነው it means yeah that modifiers are maybe adjectives adverbs prepositional phrases adverb phrases adjective phrases maybe a kind of clauses these types are called modifiers which want to modify about the verb the simple predicate so they are called complete predicate right so they are called complete predicate let me give you an example here ምሳሌዎችን ልስጣችሁ እስኪ what does complete predicate ሲል ምን ማለት እንደሆነ አንድ ሁለት ምሳሌዎችን እየሰጠን እንሄዳለን look here the old man here the old man wakes quickly or here she's having a bath another example the boy here the boy is running towards the field he looks after his cattle on his land on his land look this example hello the old man looks old man this is called ምን እንለዋለን ይሄን complete ነው የምንለው አይደል the old complete ነው የምንለው the old man works quickly how does he work quickly ይሄን ሊገልጽ የገባው ቃል ማን ነው quickly ነው adverb of manner ነው ስለዚህ ምን እንለዋለን ይሄን was called complete predicate እንለዋለን verbuን modify ያደረገው ነው how does he work quickly in what manner does he work quickly ብላችሁ ተመልሳላችሁ ማለት ነው right ተመልሳላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው he's having a bath he's having ይሄ verbal phrase plus noun phrase is having a bath what is he doing ብላችሁ he's having a bath so complete predicate እንለዋለን verbuን ገለጸው the boy is running towards the field is running beginning from is running until towards the field this is called complete predicate ምክንያቱም is running ግን የገለጸው towards the field የሚለው prepositional phrase ነው ስለዚህ verbuን በዚህ prepositional phrase modify አደረኩት more ግልጽ አደረኩት ዝርዝር አደረኩት complete predicate ማለት verbuን በትክክል ገልጾ ማሳየት ምንድነው ድርጊቱ እየፈጸመ ያለው የት ነው ድርጊቱ እየተፈጸመ ያለው መቼ ነው ድርጊቱ እየተፈጸመ ያለው እንዴት ነው ድርጊቱ እየተፈጸመ ያለው የሚለውን ነገር ሊያሳይ የሚችሉ ሞዲፋየሮችን በመግለጽ complete predicateን ማሳየት እንችላለን ስለዚህ is running towards the field ስንል complete predicate እንለዋለን the other look here he looks after his cattle on his field look here he looks after ከቨርቡ ነው የምንጀምረው looks after his cattle on his field እስከዚህ ድረስ ምን እንለዋለን complete predicate ነው በጣም after his cattle he looks after verboች ናቸው እነዚህ his cattle noun phrase ነው on his field prepositional phrase ናቸው ስለዚህ እነዚህ ፍሬዞች ማን ነው እየገለጹ ያሉት where what does he look after ብላችሁ ምንድነው የሚጠብቀው ምንድነው his cattle where does he look after his cattle on this field more clear ያደርጉታል አረፍተ ነገሩን ስለዚህ ሞዲፋየሮቹ ልክ ያረፍተ ነገሩን verb በዚህ መልክ ይገልጹታል አሁን እነዚህ ምሳሌዎች የሚያሳዩን ምንድነው complete predicate ያሳያሉ and the other one is called compound predicate it means ሶስተኛው ምናየው ምንድነው የሚሆነው compound
Compound predicate. What does compound predicate means? Yeah. Two predicates, yes. Two verbs, two predicates. To predicate of a sentence. A sentence can be joined by a conjunction, joined by a conjunction. A conjunction, this is called compound predicate. Compound predicate ብለን እናስቀምጣለን። ሁለት የአረፍተ ነገሮቹ ፕሬዲኬቶች በአያያዝ ቃል ተያይዘው ሲመጡ complete compound predicate, compound subject ነው። ለምሳሌ she writes, she wrote and posted the letter. Look this example here. She wrote one predicate and posted another. She wrote and posted the letter. So this is compound predicate, all right? Two different verbs acted by the same subject. So this is called compound predicate. ቅድም compound subject ስንል ሁለት የአረፍተ ነገር ባለቤቶች በአያያዝ ሲያያዙ፣ አሁን ሁለት የአረፍተ ነገር ቨርቦች በአንድ ሰው ተፈጽመው በአያያዝ ቀስ ሲያያዙ compound predicate ብለን እናስቀምጠዋለን። Compound predicate ብለን እናስቀምጠዋለን። These are the different or the types of predicates, the types of subjects, and also we have already seen the beginning of writing sentence, which is called sentence, and it is constituents, and it is the very small parts of sentence. These are the key to write meaningful sentences. All right, so you should just take your own examples and make your own examples and practice it. We'll proceed to writing meaningful sentence, writing well-designed paragraph, writing very smart and understandable composition. So next time I'm going to present on types of sentence in structure and types of sentence in function, and then what are the different coordinations of making sentences. This is enough for today, but I also remind you to give constructive comments. That's enough for today.